सुबिलानी कौन है जी सर यूट्यूब रे और इंस्टाग्राम रे रील्स माने स्क्रॉल कलाडा आसना थाई कि सर ए नंबर कांटेक्ट करंतु आपण अच्छा इंस्टाग्राम रील्स रे नंबर सब दिया कि सेतरे कोहाई छी सेटा कोन है तमन किंतु कोन मु प्रॉब्लम भाबिले कोन सारन को फोन करी पकरी ऑनलाइन ले कोर्स कोन क्लास एबे तो सुनदे भी एज होइनी किंतु हम तो घर रे किछि परिया ना किले सेले हाँ ऑनलाइन क्लास सही दी पई जो मनकर सुविधा नाही पाखरे के नाहंती हां मो तो सेडा से ही फोन फोन करी एटलीस्ट से बेसिक नंबर नॉलेज तो हे जिवो बेसिक नॉलेज तो हे जिवो मु घर रही तो जानि देबी एटलीस्ट मते के ठकी तो परियोनी मु घर रही प्रैक्टिस करी निजु को जो वॉइस बॉडी माइंड बहुत दिन से डेवलप करि परिबी घर रही तांकर फर्स्ट टू 8 लास्ट को से नंबर ता प्राय वीडियो रे आछा छी सेही गोटे ही नंबर आछा छी कोन कहले ना मु फर्स्ट कॉल करली तापरे ट्रू कॉल ले जाई कि व्हाट्सएप रे डीपी देखली तांकर ओडे सार्थक रो ओडे प्राइस होतनी सेही फोटोटा तांकर डीपी रे तो मु भाबिली किछि भी सार्थक रिलेटेड हे किछि सार प्रोड्यूसर की कोन होइतिले दिन रात किछि भी हेति भाबी की कॉल करली तेरा बणी सप्ताह भाबिला पर ही कॉल करछि सर कॉल करली सार कहले हाँ कौट कहते मुझे सर ब्रह्मपुर पाखर कहते ना केन्द्र नहीं सार कहले केन्दुझर ना कौट रोड कहले सार ना ना कहले हाँ ये आसिक वेट करूँ मुझे कहली सर से तो हो पारे सर ऑनलाइन जो कौन क्लास अच्छी कहतु कहीं सेमती मत एज हुई घर रही शिखा चाहूँगी से काम दवाई ना काम शिखा कहले फास्ट कहले तुम ना कौन मत पचारे ना हाँ अर्चना साहू ना तुम एज मुझे सर 16+ ना माने कौन करने चाहते मुझे सर आक्टर हाँपाई चाहती किंतु मत एवं किसी दरकार ना कहीं स्टडी चलती तो मुझे घर रही देखिए जहाँ आक्टिंग शिखिपारि क्लास ऑनलाइन क्लास मत कहतु कल सार कहले आउ गोटे कम कर केन्दुझर ना कौन कहले से आसी मत मीट हो मुझे सर सेमती तो हो पारे आउ तो बहुत दूर रही आपन जो कौन क्लास अच्छे ऑनलाइन ताल कहतु कल सार कहले हौ मुझे तुमको कहूँ कही फोन रखीदे तो सेमती आमको जन जानते भुवनेश्वर विपिन चंद्र ना कौन से टाइटल मुझे जानी किंतु आमर आगुरी चिन्ह परिचय भाई ताकि गीत पीजी कर तो से भी आक्टिंग शिखौले है सीरियल मानक क्या आक्टिंग शिखौले तो फोन कर पचारे भाई एमती एमती आउ कहते कल कहले किसी जूनियर आर्टिस्ट खोज साइड हिरोइन आउ तू तक जब इच्छा हो तू ऑनलाइन क्लास के स्टूडियो आउ कतरा एमती एमती इंस्टाग्राम ना कहले व्हाट्सएप रे आ इंस्टा रे देखि रील देखिथबु न हल तो ता नंबर कह मु दे देबी आ मोर तो गीत चलती न हले मु कर दे छंती आ तू गोटे काम कर तोर तो सेंटर में किसी ए हेनी तापर तू तो स्टडी करती तापर फ्री टाइम रे एक्टिंग घर रही ऑनलाइन सीखे आउ समिति भी जदि रजकन बाहरला न हल तो किसी इंटरव्यू बाहरला भी करे तो कहबी अरे मु कोन हो ठीक अछि भाई किसी जने संगीत महाविद्यालय पिला की कहले संगीत महाविद्यालय पिला की कहले ना कौन हाँ सर हाँ अच्छा भाई संगीत पीजी कर अच्छा अच्छा जानी कहते फालतू एपट सेपट हे ना केते जन ठकी पैसा खाई आते कौन कौन हो जाऊँगी सब माने पिला भावुँ हाँ मु पैसा देदेले मु मेसेज करदे मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो फ्री न था क्या माने कथा टाइम दे पारि कौटा पचारि पार एमती इंटरव्यू आस सिलेक्शन होती बास कौन यूट्यूब जरिए तुम मैंने ऑनलाइन क्लास कर एमती कहले तो मु कहले भाई नीला से कहते जो इंस्टा जो पड़ीथिला सेटा कोन माने एक्टिंग और सीरियल सिनेमा रे कोन जूनियर आर्टिस्ट में करथिले से पकेथिले ना ना बस खाली लेखा आइला आपण एक्टिंग करिया चाहू छले एई कथा जो लिखि जंदी से बहुत पिला कंफ्यूज हो जंदी कि एक्टिंग करे पे चाहू से लिखु ना जूनियर आर्टिस्ट से लिखि देछि खाली एक्टिंग तो पिला भाभी देछन गोटे बड़ लोकटे किए ए इंडस्ट्री रो बहुत लोक चिन्हा पड़छ काम दबो ताकू कांटेक्ट करूछन सेटा को फायदा उठै दोछि काकू पैसा मागे दोछि कि मत सेमती किसी पैसा पत्र कही ना कहीं मो मोर तो भयस सेमती मु कथा बास कहले सर आप कौट कहते आपंकर कौन एक्सट्रा चैनल अच्छी आप कौन कम कर पचारे अभियसली पचारे कथा ना आम ऑनलाइन केमी शिखु आप तो सर्च मारे आप नाड़ तो आम शिखु ना आम पचारे ना हौ मु काली कहूँ आज कम अच्छे मोर जीवार अच्छे फोन रखी पिला चालाक हेबे ना सब जिन सल्व हो किंतु पिलांकर प्रॉपर नॉलेज ना प्रॉपर नॉलेज जदि था प्रॉपर इनफॉरमेशन था कहा पाखरु केही टंकाटा नहीं पारन
ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପଚାରିଦେଲି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଅଛି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଟିଭିରେ ବାହାରି ଯିବି, ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଆକ୍ଟର ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପଠେଇଦେଲେ ତାକୁ। ହଁ ସାର୍। ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଦେଇ କ୍ଲାସ କରି ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ କାମ ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କହିଲେ। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି କହୁଛି, ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ଏମିତି କହିଲି। ସାର୍ ଫୋନ କାଟିଦେଲେ। ସେ କାଟିଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲି। କହିଲାଠୁ ଭାଇ କହିଲେ ସାର୍ ତା ନମ୍ବରଟା ଦେଲୁ, କହିଲାଠୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଲାଠୁ କହିଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତିରେ ଭଲସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ପଇସା ଖାଉଛି, ତାପରେ ଆକୁ କହୁଛି କାମ ଦବ କହିକି ଆର ବେକାରଟାରେ ପଇସା ଲସ୍ କରୁଛି, ଇଏ ଆସିବ ତାପରେ ଟିକେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଟିକେ କଣ କହିଦବ କଣ କରିଦବ, ପୁଣି ତାର 800 1000 1500 2000 ଏମିତି ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧା ସେମିତି ହିଁ ପଳେଇ ଦିନ ଆସିବା ହଁ, ଦିଅ। ସିଏ ଯୋଉ ପିଲା ସିଏ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ସିଏ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ନଉଛି। ସିଏ ହଁ ନେଇକି ସାର୍ କୋଉଠି ଛିଡା କରିଦବ, ସେଇଥିରେ ମାଗି ଦେଇଥିବ କାହାକୁ 2000, କାହାକୁ 5000 7000 500 1500 ଏମିତି ମାଗି ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ ନେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଆ ଚଲେଇଛି ସେ। ଆର ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ ପିଲା ଜାଣିଛି। ଚାଲାକ ହେଲେ ପିଲା ଜମା ଫସିବେନି ତା ପାଖରେ। ଆଉ ପିଲା ତ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ଟର ହେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସିଏ ପଇସା ମାଗିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଏତିକି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ତମ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ସେଇଟା ଶିଖିଲେ ହିଁ ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଖାଲି କରିଦେବି ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିଲି ସେଟା ପ୍ରପର ଜାଣିବି ଯେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, କେମିତି ରିଆକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି କୋଉ ଟାଇମରେ କେମିତି ମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ତ ଜାଣିଲେ ଶିଖିଲେ ହିଁ ତ କରିପାରିବା ନା। ତ ସେଇଟା ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଶିଖି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ ତ ଶିଖି ହିଁ ହଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଶିଖି ହେବି, କଣ ନା ହେଇଯାଉଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆଜିକାଲି ଏଇ ସବୁ କିଛି କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନରେ ପଇସା ଦେଲେ ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପତ୍ର ଉପରେ ସରିବ ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କାହା କାମ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବି? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ କାହିଁକି ନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ହଁ ସାର୍ ଆମର ଏଇଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ସାର୍, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତମେ ଆପଣ କଣ ତାରାତାରିଣୀ ତ ଜାଣିଥିବେ? କୁହ, କାହାକୁ ଜାଣିଛେ? ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତାରାତାରିଣୀ? ସାର୍ ଆପଣ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛି ମୁଁ ନା। ହଁ ସାର୍, ସେଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆମ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ସାର୍, ସେ ସ୍କୁଲ ଏକା, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି ସାର୍ ସେଇଠି ଆର୍ଟରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍? ସାର୍ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ କେତେଟାରେ କୋଉ ଟାଇମ୍ ହଉଥିବ, ତମେ ଝିଅ ପିଲାଟା ରାତିରେ ଆସିବ ରହିବ ଯିବ କହିଲାକୁ ବସ୍ ବି ଠିକରେ ହବନି, ତାପରେ ଏପଟ ଲାଇନରେ ବସ୍ ବି ଠିକରେ ଆସୁନି, ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲେ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମ ମାମୁଁ ରହୁଛନ୍ତି ପରା, ତ ସେଇଠି ରହିକି କଣ ଶିଖ, ତାପରେ କଣ ବାହାରିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେରିକା ଦବ ଏମିତି କହିଦେଲେ, ମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କର କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଲ୍ କରିବା ପଚାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେବେଠୁ ଦେଖୁଛି, ଭାବିଲି ଫୋନ କରି ପଚାରିବି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଜାଣିସାରେ ତାପରେ ପଚାରିବି କହିକି ତାପରେ ଆଜି କଲ୍ କଲି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଜଏନ ହୁଅ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ବଟ୍ କୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ ଜଏନ ହବ? ରବିବାର କୋଉ ଟାଇମରେ? ଗୁରୁବାର କହିଲେ ତ 3ଟାରୁ 5ଟା, ରବିବାର କୋଉ ଟାଇମରେ? ରବିବାର ସାର୍ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ତ ହବନି, ବୋଧେ କୋଚିଂ ହେରିକା ଥାଉଛି। ଆଉ ଆଇଦର ଲଞ୍ଚ ପରେ ନହେଲେ ଇଭିନିଂରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରି କହିଦେବି ନହେଲେ ଫ୍ରି ହେଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ମେସେଜ କରି କନଫର୍ମ କର। ଆଜି ତ କ୍ଲାସ ଯଦି କରିବ ଆଜି କର, ନହେଲେ ରବିବାର ଠାରୁ କରିବୁ ଆଉ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ, ଆପଣ ଆସିକି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଉ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଲ୍ କଲେ ନାଇଁ କି ଏମିତି ସେମିତି କରିଦିଅ, ବାସ୍ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ରଖିଦିଅ। ଆପଣ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ କିଛି ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇନଥିଲ ନା କଥା ହେଇଥିଲ ଆଗରୁ କେବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ ତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିକି ଦେଖୁଥିଲି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ ମାରିକି ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ, ସବୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିକି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟା କଥା କହିଲ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା, ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟେଡ ଝିଅ ପିଲା। ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା କୋଉଠୁ ଘରେ କହିନଥିବେ, ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଥିବେ, ଇଏ ଦେଖିଲା ଫୋନ ଉଠଉନଥିବ ତାପରେ ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ଏମିତି ଥାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ କନଫର୍ମ କର ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ହଉ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ସାର୍। କଥା ଏବେ ଯୋଉ କହିଲ, ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ କରିପାରିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଶୁଣେଇ ପାରିବି?
ହଁ ସାର୍। ଓକେ ଓକେ, ହଉ 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 ରହିଲି। ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ହୁଁ ହଁ ହୁଁ, ସାର୍, ନମସ୍କାର। ହଉ ହଉ।